Mayong adlaw mga kaswertres, mabuhay. Ania na ang atong big time swertres lotto hearing numbers para karong adlaw. Congratulations sa 226 target og 881 Rumble og 571 Rumble on the spot. Gasunod na pod atong kadaugan sa YouTube vlog og karon. Mao niya ang atong big time hearing number 1 combination. Dalhan na to ang 8 sa dili pa nako ihatag ang osa ka kombinasyon. Congratulations kaninyong tanan, daghang salamat kaninyong tanan nga kanunay nagsuporta sa Wingboy Challenge sukad pa sa atong pagsugod sa tuig 2020 ug hangtod karon. Daghang salamat ka swertres, please subscribe my YouTube channels, Wingboy Vlogs ug Wingboy Challenge. Don't forget to click the button bell para updated kanunay sa mga bagong video nga akong i-upload kada adlaw, ug karon dalhan nato ang Hot 8. Ang swertres lotto big time hearing number maoni 238238 always Rambolito system play, advanced congrats, mabuhay.